बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और हम लोगों ने मुताला पाकिस्तान नई किताब शुरू कर दी है जो कि कंबाइंड आई है मैट्रिक में, जिसमें 9वीं 10वीं के सारे चैप्टर शामिल हैं मगर तरतीब चेंज है और अंदर से कुछ डाटा भी अपडेटेड है। चैप्टर 1 का नाम आपको पता है, पाकिस्तान की नज़रियाती असास और तफसीली सवाल यानी लॉन्ग क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। नज़रिया की अहमियत वाज़ा करें और नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम बयान करें। अच्छा, माखज़ नहीं पूछे जा रहे, वो एक्स्ट्रा सवाल बनेगा, तो फिर 6 और 7वां माखज़ हो गया, वो लाजमी तैयार करना है माखज़ वाला। जो ये वाली PDF थी इसमें माखज़ का लॉन्ग सवाल दिया था, मगर जो अब नई किताब आई है एक्चुअली टेक्स्ट बुक, उसमें वो सवाल नहीं दिया हो, तो इसलिए हम इस तरतीब से करते हैं। 6 ये हो गया और 7वां माखज़ वाला। पहले इसका बंदोबस्त करते हैं, पहले सवाल का पेज नंबर 2 और 3 पर। पहले नज़रिए की अहमियत बतानी है। ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, मगर वही बात कि शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा बाद में करेंगे, फिलहाल इसको भूल जाए, इसको भूल जाए भाई, इसको भूल जाए भाई, इसको मैं लीड करता हूँ। नज़रिया लोगों की सोच की कासी करता है, ये वाली बात बतानी है। चलते चलते जनाब, इसमें बेहतर अगर पॉइंट्स दे दें आप। कोई भी नज़रिया फ़ौरन वजूद में नहीं आता, इसके पीछे कई वाक़यात होते हैं, ताकत बनते हैं। यहाँ तक करने के बाद अब इस सवाल का दूसरा हिस्सा है, नज़रिया पाकिस्तान का मफहूम बयान करें। वो यहाँ से स्टार्ट करना है ऊपर से, क्योंकि अब ये लॉन्ग सवाल है, इसमें अब सारे शार्ट भी कवर हो जाएंगे और इसमें बाकी चीज़ें भी। चलता चलता ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। अब इसका एक पॉइंट और भी है, जद्दोजहद की तक। और ये फिर वो जो मैं एक्स्ट्रा सवाल बता रहा हूँ, इसको लाजमी करें। नज़रिया पाकिस्तान के माखज़ बयान करें, ये अहम सवाल था, एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन, इसको साथ नोट कर लें प्लीज़, इसको नोट कर लें। और ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके 5 पॉइंट हैं, ये ख़त्म हो जाएगा मुश्तरका सकाफती मकासद तक। तो टेक्निकली 2 लॉन्ग हमने किए हैं, एक एक्स्ट्रा लॉन्ग की है और एक एक्सरसाइज का लॉन्ग की है। एक्सरसाइज का दूसरा लॉन्ग है, नज़रिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत करें। ये सबसे लंबा लॉन्ग समझा जाता है पूरे इस किताब में। इसको छोटा करने की कोशिश करते हैं, आपको बताता हूँ मैं। पहले तो मोटी मोटी बातें बता दें। अकायद यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। अनासर क्या है? अकायद, इबादत, कानून की हुक्मरानी, अखवत, मसवात और अदल इंसाफ, 5 हैं। अब उनमें से पहले अकायद आ गया, अकायद में फिर पहले तौहीद आ गया, वो बताना है। रिसालत क्या होती है वो बताना है, और इबादत क्या होती हैं उसमें वो फिर सेकंड पॉइंट आ गया, जिसमें नमाज, रोज़ा, ज़कात वाला आ गया, हज आ गया, वो सारे बताने हैं। ये सारे एक्स्ट्रा सवाल बनते हैं, मैं बाद में करूँगा। ज़कात जो है उसका क्या जो है फ़ायदा क्या है, और हज है वो क्या है, ये सारा कुछ बाद में पढ़ेंगे। ये भी एक्स्ट्रा लॉन्ग है जो बाद में पढ़ेंगे। कानून की हुक्मरानी, मगर ये लॉन्ग सवाल में शामिल है, 3 हेडिंग होगी। अखवत, मसवात करेंगे, 4 हेडिंग। अब इसके बाद थोड़ा सा मैं छोटा कराने जा रहा हूँ, ये बस यहाँ तक करेंगे आप, अखवत मसवात, गुंजाइश नहीं तक। उसके बाद यहाँ से जंप लगाएंगे और 5वां आखिरी पॉइंट अदल इंसाफ पे आएंगे। इसकी 1 2 3 4 लाइनें ये, और इसकी पेज नंबर 9 पे बस अहम ज़रूरत बन गया यहाँ तक करना है। तो मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ कि ये सवाल जो लॉन्ग नंबर 2 है हमारा एक्सरसाइज का, ये शुरू होगा अकायद से, यहाँ से नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी ये है, ये पैराग्राफ पूरा, रिसालत वाला पूरा, इबादत वाला पूरा, कानून की हुक्मरानी वाला पूरा, अखवत मसवात वाली ये 5 लाइनें और 1.5 लाइन पेज नंबर 8 वाली, यहाँ तक। उसके बाद जंप लगाना है, फिर यहाँ से शुरू करना है अदल इंसाफ से, और ये अगले पेज की पहली लाइन पे बस ख़त्म कर देना है, नीचे वाला सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा खासा ये लॉन्ग क्वेश्चन, लेंथी क्वेश्चन बन जाए। नज़रिया अल्लामा इकबाल के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत करें, पेज नंबर 11। इसमें पहले अल्लामा इकबाल के बारे में थोड़ा सा बता दें, बुनियादी बातें। उसके बाद यहाँ पर हेडिंग आप यहाँ से अलहदा देंगे, अल्लामा इकबाल का खुतबा अल-आबाद, जहाँ हेडिंग देंगे आप अलहदा लिखेंगे। अब उन्होंने क्या फरमाया वो एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। ये वाला यहाँ से फिर एक अलहदा जो है ना आप पैराग्राफ लिखेंगे, हेडिंग बस एक दी था, अब ये अलहदा पैराग्राफ में लिखेंगे। और ये समझते थे कि यहाँ तक रियासतों की बात, छोटा सा सवाल था। यहीं पर सवाल शुरू हो रहा है जो कि इंतहाई अहम सवाल है इस चैप्टर का और पूरे मुताला पाकिस्तान का समझा जाता है। वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के इरशादात की रोशनी में नज़रिया पाकिस्तान का अहाता करें या वजाहत करें, पेज नंबर 12 और 13। इसकी हेडिंग मैंने ऑलरेडी मेंशन की है। इसका पहला हेडिंग जो है, पहला पैराग्राफ तो एज इट इज़ आप लिख लेंगे, फिर पहला हेडिंग बन जाएंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और 2 कौमी नज़रिया, उसमें ये सारा कुछ लिखेंगे आप। फिर हेडिंग बन जाएगा करारदाद लाहौर 23 मार्च 1940 में खुतबा सदारत।
3 ہو گئے. پھر ہیڈنگ بنے گا احمد آباد میں عوام سے خطاب. پھر ہیڈنگ بنے گا پاکستان بننے کے بعد عصبیت کے بارے میں جو ہے نا ان کا خطاب تھا کہ اب ہمیں پنجابی، بلوچی، سندھی، پٹھان، بنگالی بن کر نہیں بلکہ پاکستانی بن کر سوچنا پڑے گا، کیونکہ ہم سارے مسلمان، میجارٹی مسلمان ہیں، ہمارا مقصد، ہمارا نظریات ایک ہے. اور پھر ایک 2 ہیڈنگ اور بنیں گے. ایک ہیڈنگ بنے گا حکومت پاکستان کے افسران سے خطاب، اور آخری ہیڈنگ جو کہ ہمارا شارٹ کوسچن بھی تھا، اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کیا ارشاد فرمایا. تو یہ لانگ سوال ہیڈنگ بنا کر دینا ہے جیسے جیسے میں نے بتایا. سیکنڈ لاسٹ سوال ہے برصغیر میں اسلام. اچھا یہاں پر بھی آپ سمجھنے والی بات ہے، کتاب کے اندر 3 ٹاپک ہیں، یہاں 2 پوچھے گئے ہیں. اسلام کی بنیادی اقدار کا پوچھا گیا اور سماجی ثقافتی حوالہ کا پوچھا گیا. جتنا سوال اتنا جواب، جتنا پیٹرول ڈالیں گے اتنی گاڑی چلے گی. تو یہاں سے شروع کریں گے. اسلامی اقدار پہلے آ گیا، یہاں تک سمجھا گیا. اب اس میں مسلمان مصالحین کا نہیں پوچھا گیا، یہ ایکسٹرا سوال کے طور پر آپ تیار کریں گے بعد میں. پر یہ اہم ٹاپک تھا کہ مسلمان مصالحین، مسلمان اہم رہنما کون سے تھے جنہوں نے 2 قومی نظریے کی ارتقاء میں اہم کردار ادا کیا. یہ ہم سارے نام یاد کریں گے: جمال الدین افغانی، عبدالحلیم شرر، علامہ اقبال، سر سید احمد خان اور قائد محمد علی جناح. اس کے بعد ایکچولی جو لانگ سوال ہے اس کا دوسرا حصہ یہاں یہ والا ٹاپک ہے، برصغیر کے مسلمانوں کے معاشی اور ثقافتی حالات. اور یہ سوال آپ کا ختم ہو جائے گا علامہ اقبال کے شعر کے بعد تصور نظریہ پاکستان کا. دیکھیں اب اس میں 2 ٹاپک تھے، سماجی ثقافتی حوالہ تھا اور بنیادی اقدار تھی. سماجی ثقافتی حوالہ یہ والا پورا پیج تھا، اور جو اسلامی اقدار تھی وہ یہ والا پیراگراف تھا. تو جتنا سوال پوچھا گیا ہے اتنا ہی جواب دینا ہے. 2 قومی نظریے کی وضاحت کریں. اندر ویری 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 امپورٹنٹ لانگ کوسچن، پیج نمبر 9 اور 10. یہ پیج نمبر 4 ہے، ڈائریکٹ جاتے ہیں پیج نمبر 9 پہ. پہلے ڈیفینیشن آ گئی 2 قومی نظریہ کیا ہوتا ہے، ہم ابھی شارٹ کوسچن پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد برصغیر میں 2 قومی نظریہ کیسے انٹروڈیوس ہوا وہ ہم ابھی شارٹ کوسچن پڑھ چکے ہیں. یہ تو 2 ویسے ہی تیار ہو گئے. اس کے بعد اس میں بتانا کہ سر سید کا 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا خیال تھا، یہ تیسرا ہیڈنگ بن جائے گا. چوتھا ہیڈنگ بنے گا چودھری رحمت علی کا 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا خیال تھا. 4 ہیڈنگ ہو گئے. صبر کریں صبر کریں، یہاں سے پھر جمپ لگا کر 4 ہیڈنگ کے بعد علامہ اقبال کا بتا دیں. یہ والا پیراگراف لکھ دیں کہ علامہ اقبال 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا کہتے تھے. یہ 1 لائن یہ والی اور 1 لائن یہ والی، 5 ہو گئے. اور قائد اعظم کا 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا خیال تھا، وہ یہ والا پیراگراف بنے گا یہاں تک. یعنی 6 پیراگراف بنیں گے، 4 وہ والے، 1 علامہ اقبال کا 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا خیال تھا، کیونکہ اوورال سوال جنرلی پوچھا جا رہا ہے. یہ 1 لائن یہ اور 1 لائن یہ، اور اس کے بعد قائد اعظم کا 2 قومی نظریے کے بارے میں کیا سوال تھا، یہ والا ٹاپک ہے. اب آپ کے آ کے یہ جو ہے لانگ کوسچن مکمل ہوا. نہ صرف مکمل ہوا بلکہ چپٹر بھی مکمل ہو گیا. اگلا چپٹر جو ہے بڑا لمبا چپٹر ہے، تحریک پاکستان قیام، مگر خیر ہے اس کا بھی بندوبست کر لیں گے. پر تب تک کے لیے اجازت. پاکستان